ബ്രോ തമാശ കളിക്കല്ലേ, തമാശ കളിക്കാതെ ബ്രോ, തമാശ ഒരാളെ ഇടിച്ചിട്ട് ചിരിക്കാണ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോ. ബ്രോ ഇതേപോലെ എന്താ കേട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ, കേട്ടില്ല. അല്ലല്ലേ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനകത്ത് മച്ചിച്ചിരി ദൂരത്തായിരുന്നു, അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പണി എടുക്കണം. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ നിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്തായാലും കേട്ടില്ല. എന്ത് കഞ്ഞ പറയുന്നത് പച്ച വാർന്ന് സംസാരിക്കേ, അല്ല അമ്മൂമാര് സംസാരിക്കുന്നതല്ല. ഇനി പറ, സംസാരിക്കേ. ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു, സംസാരിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. പേരെന്താണ് സഹോദരന്മാരുടെ? ഹലോ, ഇതെന്ത് റേഡിയോയിൽ കൈ കേക്കത്തില്ല? ഹലോ ഹലോ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെന്താ വണ്ടി ഇറങ്ങിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ? വാട്ട് ഗൈസ്, എന്ത് പറ്റി? கேக்குது ப்ரோ. சொல்லு ப்ரோ, பேரு என் பேர் அம்பத்தூர் சிங்கம். உங்க பேர் என்ன? என் பேரு அம்பத்தூர் சிங்கம். பேர் என்ன சொல்லு? எங்க பேரு வந்து சாபு. சாபு. சோட்டாவி. சோட்டாவி. ஓ அப்படியா? ரெண்டு மாசத்துக்கு சௌக்கியமா? எல்லாரும் திறக்கி சொல்லு. ஓ உனக்கு தெரியுதா? எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாரும் தெரியும். ஓ ஓ ஓகே ஓகே. தெரிஞ்ச ஆவணும்ல, தெரிஞ்ச எல்லாம் ஆவணும்ல. உங்க பேர் என்ன மச்சு? நான் சொன்னேன்ல, சிங்கம் அம்பத்தூர் சிங்கம். அம்பத்தூர் சிங்கமா? ஆமா ஆமா. நீங்க எங்க ஏதாவது ஃபேமிலில அப்படி ஏதாவது இருக்கா? மச்சி காலந்தரங்க. நீங்க ஏதாவது கேங் அப்படி ஏதாவது இருக்கா? இல்ல ஒன்லி சிக்ஸ். ஓ 6 அப்படியா? ஓகே, நடக்கட்டும். வண்டி தட்டினா நீங்க சூரிய எல்லாம் சொல்லணும். அதுதான் இந்த ஒரு நாட்டோட நடமை. ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் தப்பா இருந்தாலும் நல்லா இல்ல சொல்லணும். பொண்ணா இருந்தா சாரி கேக்கலாம். அந்த பொண்ணு கிட்ட மட்டும் நீ சாரி சொல்லுவியா? அதுதான். அப்படி இருந்தா ஆம்புள்ள கை வைக்குவாங்க உங்க மேல. யார் எந்த ஆம்பளை எங்க மேல கை வைப்பாங்க? யாரு சாரி ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டு நீ சாரி சொல்லலைன்னா ஆம்புள்ள கை வைக்குவாங்க. அதான் எந்த ஆம்பளை தைரியம் இருக்கா கன் எடுக்க முதல்ல ஆம்பளைக்கு? ஓ அதுக்கு இப்ப கன்னு தேவையானக்க எதுக்கு ப்ரோ? ஆம்பளைனா கை வைப்பான்றீங்க, அதுதான் கேக்குறேன். ஐயோ ப்ரோ மச்சானே, அது வந்து தப்பு பக்காச்சு. என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ ஐயே குழந்தை மாதிரி பேசாவே பண்ணிட்டேடா. ஐயே முக்கம் ஐயே பங்கோட பெட்ரோல் பங்கோட ஐயே கண்டீஸ் മച്ചാനെ വയലൻസ് ആണല്ലോ ഫുള്ള്. ഇതാര് അമ്പത്തൂരാണോ? ഇത് അമ്പത്തൂരാണോ? ആരടാ അടിച്ച പാവച്ചക്കൻ? ഇത് അമ്പത്തൂരല്ലേ? തോന്നുന്നേ. എന്താ അമ്പത്തൂരിനാരെ വന്നേരാ? വലിയ മാസ് കാണിച്ചത് കേട്ടാ, വലിയ മാസ്. ഇതേത് തീട്ടങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോ? എനിക്കറിയാം നിമ്മര് വള്ളി അടിക്കാതെ. അവന് ബാങ്ക് അത് കൊടുക്കാം. തമിഴ്നാടുള്ള ഇതേതോ തീട്ടങ്ങള്. ഇല്ല ഇതെങ്ങനെ പോയിട്ടോ പുത്തൂരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മൂവി ചോദിക്കാൻ. എന്നെ അടിച്ച എന്റെ ഗ്യാങ് ഓവർ തന്നെയാ. ഇവിടെ തന്നെ പോയിട്ടോ സിനുവിനെ കാണാം. ടിക്കറ്റ് നിയമപരമായി പോയില്ല എന്ന് വേണ്ട.